ආද අරුන් මෙන්ගේ මිරේගේ මි ජල්සාග දෙන් තිබේ ෆුනා මුඛාතබ් කරවා වාක්ෆුර දක්කවානි ආද අරුන් මෙන් එම්මෙ වෙස්තන්න අරුන් මෙන් එම්මෙ වෙස් බේෆ්ලගේ අඩෝ හංගෙද ආද අරුන් මෙන් හේවන සෙහෙද්දවා වරක් කදරුර දීනි ඉල්මරිය ෆදල් ෂේඛ් ඉලියාස් හුසේන් වරන් අදබරිකම අකරුන් අරුන් මෙන්ගේ මි එවුමා ආද අඩවසන් තිබේ එම්මෙ බේෆුනා මුඛාතබ් කොදම දන්නෝ بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى إن الدين عند الله الإسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير جمهوري غلومගේ ರಿಯಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆನರಬಲ್ ಕಾಸಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಗೆ ದೆಕಂಬಲುಂ ಅವಗಣ ಮೆಂಗೆ ರನಿಮೇಟ್ ಅವಗಣಗೆ ಅಖ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಸನ್ ಸಯೀದ್ ರಿಯಾಸಿ ಗೆ ತಿಬ್ಬೆವಿ ಎಮ್ಮಿಹಾ ಇಜ್ಜತ್ ತೆರಿ ಅವಗಣಗೆ ಲೋಬೇತಿ ಅಖುಂ ಮಿ ಜಲ್ಸಾ ವಡಾಗಿನ್ ತಿಬ್ಬೆವಿ එම්මිහා ජලීසුන් දුරා ගාතුන් අවගමෙන්ගේ මේ අඩු අස්සවමුන් අදි මිජල්සා බල්ලවමුන් ගෙන්දවා දිවි රාජ්‍යගේ මිහා ලොබෙති රයිතුන් අස්සලාමු අලයිකුම් වරහමතුල්ලාහි වබරකාතුහ් අද හගීගතු ගාවෙස් එජෙන්ඩා බදතකන් අය සවගණුගේ වාහක තංකොළ ලස්වගෙන් දීති වගණ වරන් උෆා කුරන් එනම අගුණ බුනන් කෝචෙත්තෝ බුනානි කෝචකත්ව අගුණ වාහක දක්කානි ශක්කුගේ තෙරේගේ හුරින් හිදානේ තීවේ අගුණ හුරි විශ්නුමගේ තෙරේගේ නම්මෙසේ ගොත බදලුගෙන් දීති වරන් උෆා කුරන් ಹಗೀಗತುಗಾವೆಸ್ ಮಿಯದು ಜಮಹೂರಿ ಮಿ ಗುಳುಮುಗೆ ಕೋಲಿಷನುಗೆ ಮಿ ಫುರತಮ ಅವಗುಣಗೆ ಬದ್ದಲುಮುಗ ಅವಗುಣ ವರಂ ಉಫಾಕುರ ವಾಹಕ ದಿವಿರಾಜಗೆ ರೈಯತುನ ಅವಗುಣ ಹಾಮಕೊಲ್ಲೆಂ ಬೇಣುಂ ಸಬಬಕಿ ದೆಮ್ಮೆ ಅವಗಮೆನ್ನಂಗ ಅಡುಗಿಂದಿ ಫೆನಿಗಿಂದಿ ರಿಪೋರ್ಟ ದೆಮ್ಮೆ ಅಡುಗಿಂದಿ ವಾಹಕತಕ ಅಳ ಕ್ಯಾಲಾಯರು ಹಗೀಗತುಗಾವೆಸ್ ಮಿ ದಿವೆಹಿ ಕೌಮ ಬೇಣುಂ ವನಿ ಅವಗಮೆನ್ನಂಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ದೆವ್ವಿ ಎಮ್ಮೆ ಮತೀರಿ ನೇಮತ್ ಕಮ್ಗಾವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದಮಹಟ್ಟಾನೆ ಲೀಡರೆ ಮಿ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ಕುಳೆಲ ಮಸಕ ಕುರಿ ಕೊಮ್ಮೆ ಬಯಕೋನಿ ಮಿ ಕೌಮ್ಗ ನಿಕಮತಿ ವೆಫ ಅವಗಣಗೆ ದುಆಯ್ ಕೀವೆಸ್ ಅದ ಅವಗಣಗೆ ಎದುಮ ಕೀವೆಸ್ ಅವಗಮೆಂಗೆ ಮಾಬೆಗೆಂವಾ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ ದಿವಹಿ ಉಮ್ಮತ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಖೀದಾಯ ಸಿಯಾದತ ಇಸ್ತಿಕ್ಲಾಲ ಕುಳೆಲ ಮಸಕ ಕುರುಮ್ಗೆ ನತೀಜಾಯ ಗೊತುಂ ಬಿಮ್ಮಚ್ಚ ವೆಟ್ಟುನು ಎಕಕುಸ್ ಮಿ ದಿವಹಿ ತಖ್ತದ್ದೆಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮಿ ವರ್ನು ಕುರವು ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ದಿವೆ ದರಿನ್ನಂ ಏಕಂ ಫೆನಿಗಿನ್ ದಾನೆ ಅಗುಣ ಎಬ್ಬೆ ಸಾರಿತಗ ನುದನ್ನವ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ರಿಯಾಸಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆನರಬಲ್ ಕಾಸಿಂ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಕಿ ಎಮ್ಮೆ ಫುರಿಹಮ ಇನ್ಸಾನಾಯ ಕೊಮ್ಮೆ ಇನ್ಸಾನಕಿ ಉನಿ ಮಿಹೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಮಿಹಕಿ ಫುರಿಹಮ ಮಿಹೆನ್ನು ನಮವೆಸ್ ಮಿಯದು ಅಗುಣ ಕಬೂಲ್ ಕುರ ಗೊತ್ತುಗ ಅಳ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ದಿವೆ ಮುಜ್ತಮೌಗೆ ಮಿ ಫೆನ್ನ ಮುಂದ ಮೂಡ್ತಕ್ಕ ಬಲಾಲಾಯರು ಇಲ್ಮೆರಿನ್ನಂಗೆ ಹಿತರಾಮ್ ಕುರವ್ವ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗೆ ವಾಹಕತ ಕಬೂಲ್ ಕುರವ್ವ ಇಲ್ಮೆರಿಂಗೆ ಲಫಾಮತಿನ್ ಕುರಿಯ ದಿವಮ ಮಸಕ ಕುರವ್ವ ತಂ ಫಾಯಿತು ತನುಗಾವೆಸ್ ಅದಿ ಕುರಿಯತ್ತನುಗಾ ಸವಗಣ ಮೆನ್ನ ಫೆನ್ನಾನ ಕಮಂ ಅವಗ ಮೆನ್ನ ಫಾಯಿತು ಇದೆ ತನು ಫೆನಿಫವಾ ತೀವೆ ಅವಗಣಗೆ ಹಿತುಗ ಅಡಿಂ ಮೇದು ಫಖ್ರಾ ಎಕುಗ ಉಫಲಾ ಎಕುಗ ದಿವೆ ರೈಯಿತುನಗೆ ಕಣಗುಣ ಹಾಮಕೊದ್ದೆಂ ಅದಲ್ಗುಣ ಕಬೂಲ್ ಕುರಾ ಗೊತ್ತುಗ ದೆಮ್ಮೆ ಅಡುಗೆಂ ಎದಿಯ ವಾಹಕತಂ ನೋತ ಫೆನಿಗೆಂ ದಿಯ ಎ ಮಂಜರ್ ತಕ ಬಲಾಲಾಯರು ದಿವೆ ಕೌಮು ಬೇಣುವನಿ ಇಸ್ಲಾಮಿ ಅಕೀದಾ ವರ್ಗದ ಕೊದ್ದೇನ ಫದ ಲೀಡರೆ ಎ ಫದ ವಾದು ಕುರಿಮಿಹಕು ಅದಿನಾದೆ ಮೇದು ಅವಗೊಂಡಂಗೆ ಅಡುಗೆಂ ಎದಿಯೈ ದಿವೆ ರಾಜ್ಯಗ ಸತ್ತೈನ್ ಸತ್ತ ಇಸ್ಲಾಮಿ ವಂತಕನ್ ದೆಮೆಹೆಟ್ಟುಮಂ ಮಸಕ ಕುರಬಾನಕಂಗೆ ವಾದೆಂ ಎಯ್ ಎಮ್ಮೆ ಬೊಡ ಬೇಣುವಾಯ್ತಿ ಅವಗೊಂಡಗೆ ಹಮ ಹಿತುಗ ಅಡಿನ್ ದುಆಯಕಿ ಅವಗೊಂಡಗೆ ಯಕೀನ್ ಕಮಕಿ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಎ ಅಕೀದಾಗ ಮತೀಗ ಎ ವಾದುಗ ಮತೀಗ ದೆಮಿ ಹುನ್ನವಾ ಫಿನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ನಸ್ರ ಕಫಹು ನಸ್ರು ದಿವಾನೆ ಎ ಶಕ್ಕೆ ಹುರಿ ಕಮನ್ನು ದೆಮ್ಮೆ ಅವಗೊಂಡ ಮೆಂಗೆ ಅಖ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶಹೀಮ್ ಅಲಿ ಸಯೀದ್ ಮಿತಾಗ ವಿದಾಳುವಿ ಆಯತ ಅವಗೊಮ್ಮೆ ವಿಸ್ತಾರಿ ಕಮ್ಗಾವಿಸೈತದು ಹಕೀಗತಕಂ ಎಂಗಿಗೆಂ ದಾನೆ ವಲ ಯನ್ಸುರನ್ನ ಅಲ್ಲಾಹು ಮನ್ ಯನ್ಸುರು ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದೀನ ನಸ್ರು ದೀಫಿ ಮಿಹಕಂ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವನಿ ವಾದೊಡಿಗೆಂ ಫ ತಿಮೆಂಗಿಲ್ಲ ನಸ್ರು ದಿವಾನೆಮೆ ಅದ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸೂರತ್ಗೆ ಹವ್ವನಾತುಗ ವಹಿ ಕುರ್ಬಾ ಫವೆ ಯಾ ಅಯ್ಯುಹಲ್ಲದೀನ ಆಮನು ಇನ್ ತನ್ಸುರುಲ್ಲಾಹ ಯನ್ಸುರುಕುಂ ವ ಯಥಬ್ಬಿತ ಅಕ್ದಾಮಕುಂ ಎ ಇಮಾಮ್ ವೆಜೆ ಮಿಸ್ಸಕುನ್ನೆ ತಿಯಬಾ ಮಿಗುಂ ಅಲ್ಲಾಹುಗೆ ದೀನ ನಸ್ರು ದೀಫಿ ನಮ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ತಿಯಬಾ ಮಿಗುನ್ ನಸ್ರು ದಿವಾನೆ
adi tebambi kunge faatila komme maidanage sabit koddewane ade divehi qawmuga tarikh balalaayro algo menna bani e manzaru fenifa demme algo menna aduigen dia 23 december ge ei ekamuge emme warugada dalil emme warugada heki ade komme ka sargun mitaga hama kollen beenum wani hagigatu gaves algo men divehinna libifawa emme bodu fakhraki mavegim ba islam din e diinuge sababun divehi muslimoga oin amankama omankama ebbawantakama e korikama ebbone bafakama ekakone kakan alaluma muli duniya siswali fada hamdardiya loba kulunege javven netikolli baykan dem mi qawmuge takhtan irumuge fursat allah subhanahu wa taala minwar nukuravash ade ebbe sanitega ebbes befolo hinu kurbati badduwa ekama non abadu sargumen kurumunde idua honorable qasim ibrahim algonga kariga ades kon kuriga diha sabana haruge usfasganuga algona etana gendiye befulaki honorable qasim ibrahim enge bes befulno no waran adiha ko algona kariga edun etana gosfa wahak dakkawafa du'a ko debbashe allah rahma fulon algona ke faratun edun algona furiham ko deni allah subhanahu wa taala algomen emmenge edun furiham ko debba algomen beenwi badalus denne minwar ko debbi e algomen di rayituna fenifa haqiqate names allah debbi min ni'matuga faatoshin jaha ye furagasti kibur weriwe bodavegam mi wagatima allah subhanahu wa taala wani ekamuge hiti natijabes e bayka dakkawaf enkam algondo algonmenge riyasi candidate ade algonmenge running mate dr hasan saida honorable qasim ibrahim ga arihun adiha ko iltimas kom dannawalen beenu algonge yakin kan ebay yakin kama ka algonme tedu famiti bies adi siturang iltimas ko dallawan beenwani egotuga matiga sabite tibbawashe irada kuraviya algomen madubege gotuga fenukam ga avis nasra madad hakka batila demeduga anna bagutegga hakka nasru de baykan allah devwanakan badruge maidanuga allah subhanahu wa taala ni dakkawafa e allah midu sodigemme e allah badale nade badalu ai algomenge uluma guluman e gulun algomen islah ko finama mi barakat ramadan hogemme fahuge rega algomen nan e fursat allah tanos ko devane algomenge niyan ikhlas te netaka bejenama enkam algon e iltimas kurumun algon hama dannawalen beenwani lobeta khunna waqtunne ma vegem ba islam dinaki algomena bimmati ge libunu emme matiri sharafe divehi qawm mi aman kama ekuga meha saban ab sababa kiwes islam din ei divehi ebbes dariya ko shaku kura kamenno namas algomenga aduvuna baaveribe ay aduvun rusumattaka islami wahdat ge mi qilla funduko islami shakhsiyat funduko islami wahdat ge tere goeng ebbone bafakam ge ruh muli divehi rajen nitikollu mattaka masaka kuri bayko esani teduefa eba mi ko miedu mebunani timmen qawm tarakki ko deneme timmen rayituna salanja humuge fursat haniko di emi hunnan ekam salamakan hoda deneme algonga damir mihar qabule nukure kan ehkam algonda edeni edanturage jehwada nugannawashe algomenge deenuge tarahige terega kuriyek gendawan masaka kurba befulunge fahatuge tibbawashe irada kuravi allahuge nasra madad annane ei shakken huri kamennu emima divehi qawmal libunu mi sharaf demehtuma miede waadu odgam fawative algone kamang ufa kurang algonge du'a ek allah subhanahu wa taala ekam matige demihurumge tawfiq member ko debu den algomenge tarikh ge tere badalenge beje ki veto islam din emme materi nemat ekam ga wegen diyei islam dina umgo kurige duniyage halat hangama kurukon algumen balalama kuruko bunakama wani nama moli duniya oti ege tarikh duha kos nu deke fada naman andiri sumpa andawlaka vettifa moli duniya edi oti ali magakan tedu magakan efada halataka duniya vettifa wanikon quraish wanhage fakhrekam gawa abdullah ge darkalun amina ge darkalun mi ummatge man nabiya muhammad sallallahu alaihi wasallam medir kurba allah subhanahu wa taala muli duniya dharma koddevi emme agubodu hadiyaki emme bol tarik mudalaki ma vegim ba islam din enkam allah subhanahu wa taala e ilahu algomenge edumge matin algomenne devvi hidayat galigada nur muslimunge dastur kirit quran ga wahi kurba fawe ali imran suratuge nawarawnatuga inna ad-dina inda allahi al-islam allah ga hadratuga dinaki islam dine namois mi deen algomenna libunitiwe hasad veriwa bayge gaata gos timenne ki muslime ke buna mihun algomenge midina idukol kantattakan edi emihunge kariga please help me e bunima algon miwani ham hayram bef lobete akun algon ham hayram wan e wahaka dekke viti algon hayram wan algonge zamira qabul nukure
algomennan Allah mi devvi matiri ni'mata vure rangal gotteke libena kame enkam Allah subhanahu wa ta'ala algomennan tahaddi kuraba gonjassawmun challenge kurabun Allah wahi kuraba fani آل عمران سورة قاعدة فسناتك ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين تمن الله تمن الله هدّ ألون نتكا خيار كربا فريهم كربا فوا ديرولو مجا مفريهم النظام أي كمونيدا نظام كم بني تمن الله من نظام دبي ميكمن حسدوري بايك غاتا غوس منون إهن غوتا تمن منن هودا ديشه بليز كيا فآديش كوري بايك الله سبحانه وتعالى غنجسوم وحي كرباني egotan edefi komme mihe kurangala dannase emihe kavani emihe ge faratun Allah ekan qabule nukurabane adi emihe kavani qiyamah dokun gelluma halak faharga befal ku idalwane algonu nuba ko tarjuma kurani te lobeta khunna oktum bello mangal gonde ede miharakan as wara fasehen algonu men mi dakka wahakata dogwa hatake kama yahudina nasara inna mushrikuna majusina begotum ri wahakata ke kama bune algon men rayetun olwala kama bune algon men naki miharakan as bunani rayetun ge terega fitna fasadu fadda baik دينوغا كاندليفوا غوت بيان كو دينو مسك كوفي نما اي فتنه فساد فدا بايكه امي وربدو فتنهكه ميغوت بونلا ميكو ميهارو مدنن مي ايفسچ دن نتيما قران كمن نتيما وكانچ نتيما بونلان بهن نتيما دين كرموندا كانتت امي الله وني متحدي كرباوا مدين نون اهن اصولكن ادفي نما تيمنگلا قبول نكربانمه ادي امي هكواني گلما هلاك اي شكن هوري كمن ام بيما الله سبحانه وتعالى إلهه ألون نتكا خيار كربا روحي وديكم فاوا كان إعلان كربا فاوا ما بيكم با إسلام دين تا أبد مي فسكندوغا دمهتو من وادو وديكم فاوا وادو فاوا بايكن ألغون سبورت قرآن ألغون ديهراجك رأيتوغا كارم ميهار إدني آده هايكوغا إفاد ميهكن تايدو كرباشة إرادو كربي ألغون من النصر مدد دبيكن دانه إبس حالتك ألغون من هي كرا تركين ألغون من نولي ندانه ألغون من اللبين إكمغا يقين كان ألغون أروان إرادة كربا بلغم دانه لبتا خنا وقتم الله سبحانه وتعالى مدينك سبب ألغم من الدفع عزة شرف ميد ميوني ألغم من جاتم فيريغة متكا أدوفنا بايكو بايوغين مسك كرم فشاف ألغم فخراكو دنوان ألغم من مي honorable قاسم إبراهيم بيروغ إبس نفوسك غولفا واكن ألغم ميهاسابا ينجي فينن أي سببكي එමණික් ෆානුගේ හුරිහා ෆායිදායක හුරිහා ලාභා මන්ෆංවති දිවෙහි ෆස්කණුගා කම වාතිවේ දිවෙහි ෆස්කණන් ඒ විදාලුවා තරක්කි කායිම් ඒති අලගොණ මේදු විශ්නිච්ච එමෙ මාගොණ යකින් කුරන් දිවෙහි ෆස්කණ්ඩ ගෙල්ලුම හුරි කමෙන් නුකුරවානකන් ඒ සබකි බේරුගේ නුෆූසෙන් තිමෙන්නගේ අමිල්ල kharaduga timilla amille kharadu koggen timille qawmattaka timemenge qawm kolle jahanakam ge waadugen algo menna ko tede odagen fori ehem wi malgo menge beje taidu kurambes sababaki beruge nufus takun ekkibagen ba ham ekaniken data ki honorable qasim ibrahim ade unikaman hurejjakama baninama talimi befulak arihuga ibe innavi irada kurovia algo memme smiti fahatuga allah ge rahma fulun algon qabul kura gotuga qabul kuravana mihasaba fenifo suriye goin emmi ma algon edeni mikama galgum kuriye dang sababaki dive rajya ge rayetun nikamiti haluga mi arabiya school ga talim hasil kuran kudin gennane fursat negi netigen emi hon darruga etibi ma yusuf tibba emi honna millibuni emi honge ma yuskam filagen gos emi honna e sarahatu tawga tibegen bes emi honnan allah debbi matwiri ni'matuga eba emi honge darin tarbiyat kurumge ranugo fursat ka gon dannawani agon waran yaqin kan agon ekama emeduga kuran Allah subhanahu wa ta'ala ge wage fula lagin ekange manik fanu koddebane kan e sabaki kuravena kamen nukuravena kamen yevura bodati kanta bani kurbaf emima eves warabodu ufalen mihasaban adi divehi rajyega mi riyasata kurimati labafati be candidate tereng evves mihako adi wade bodagen fa nuwe timenna islam din nun hen dinakam mitaga jagunu dename komme wefula ko sidalwani timenna islam din himaye quran me warar rangalal beti rayatu visna wada gannawati algon deke lobiwa amikum wara leves ke kene ekama algon hitame nukuran algon ufa kuran ei algon deke lobiwa amikum mi coalitiona baaviri vitive kuri algon men algon libuni kannali doniye mihar algon libe maskira botebes den libeni flame ekannenge ekama medo algon ha hennuwe algon ekama ebbe sa hennuwe algon enge algon debba fina algon hodanan ekama algon emanik faane gotat nudivwane kan sabaki emanik faane denwada gannawane ekan takkurabang nunkan algon men tediwa mitibi algon menge qawma algon menge din hima kurmakkan
ಎಂವಿಮ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಎಗೊತುಗ ಕುರಿಯ ದಾನ ಎಮೆ ಲೊಬೆತ ಖುನ್ನ ಅಕ್ತುಂ ಅಲ್ಗೊಂಡು ಇಲ್ತಿಮಾಸ್ ಕೊ ದನ್ನವಾಲಂ ಬೇಣುಮನಿ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ದೀನ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ದಿವೆಹಿ ದರಿಯಕೆ ತೆದುವೆ ಫೋನಿ ಎಹೆಂ ಎಮ್ಮಿನ ತಫಾತುಕೊಂ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ನೂಂ ಎಹೆನ್ ದೀನಕ ಜಾ ನುದೇನಮೆ ಆದೆ ಎಹೆಂ ಬೇಫುಣ ವಿದಾಳುವ ಐಚಕಿ ತಿಮೆನ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಹಿಮಾಯ ಕುರಾನಮೆ ತಿಮೆಮ್ಮೆಂಗೆ ವೆರಿಕಮಗ ಎಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ಕಿದಂ ಅರುವಾನಮೆ ಎವ್ವೆಸ್ ಬೇಫುಕ ವಿದಾಳುವ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ಹೆನ್ ದೀನಕ ಜಾಗ ನುದೇನಮೆ ಸಬಬಕಿ ಮಿಯದು ದಿವೆಹಿ ರೈಯಿತು ನಲ್ಗೊಂಡು ಬುನೆದೆಂ ಬೇಣು ಎ ಬೇಫುಳುಂ ಎ ಕುರಾ ಮಸಕತುಗೆ ನತೀಜಾಯ ಗೊತುಂ ಹಹಾಸ್ ಫಸ್ಸತೇಕ ಬುರೆ ಗಿನ ದಿವೆಹಿ ದರಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನ್ ದೂಕೊಫೆ ಬೆತಿವಿ ಎಮಿಹುನ್ನಂ ಹಿಮಾಯಂ ಹೋದಾ ದಿನುಮಟ್ಟಕ ಎಮಿಹುಂ ಅತುಕುರಿ ಒಳಾಲಾಗೆ ಮಸಕ ಕುರುಮಿಂ ಇದನಿ ಏಗೆ ನತೀಜಾಯ ಗೊತುಂ ಅಳುಗೊಮ್ಮೆಂಗೆ ಮಿ ಕೆಂಡೇಟ್ ಬುರ ಮಸಕ ಕುರಬಾಗಿಂ ಕಾನೂನು ಅಸಾಸಿ ಬದ್ದಾಫ ಮಾದ್ದ ಉವಾಲಂಗೆ ಮಿಹು ಮಸಕಿಂಗೆ ಬಕುರೆ ಏಕಮಗೆ ನತೀಜಾಯ ಗೊತ್ತು ಅಳುಗೊಮ್ಮೆನೆ ಫೆನ್ನಾನೆ ಪಿಲ್ಲೆ ಕಿಯಾ ಬೇಫುಳಕ್ಕೆ ಗೆನಸ್ಕೆಂ ರೈತುಂಗ ಮಜಿಲೆ ಬದ್ದಾಗಿಂ ಕುರಿ ಮಸಕ್ಕಂ ಹಂದಮಫುಳು ನಂತಾಗೆ ನುವಾನೆ ಹುರಿಹಾ ಬೇಫುಳು ಸಕಂ ಹಂದಾಂ ಕುರಂಜಿ ಹೇನೆ එහෙන් වීම අගුණ ෆක්රාකුම් විදන්නවනේ මේ ශරෆරි බේෆුලකේ සබවකේ ඉස්ලාම් දීන් නුන් එහෙන් දීනක මිතාග ජාන නුදේනකම මා කුරිසනවනි වාදුවේෆ සබකේ රියාසතුක ඉන්නවාගෙන් අගුණ දන්නවානි එංගිගෙන්නමස් නේගිගෙන්නමස් කුරවි දීනට්ටක කවමට්ටක වරබොඩු ජිහාදකේ ඒ ජිහාදුගයි මණික්ෆාන කුරිය හුන්නවාෂේ ඉරාත් කවගොම සාබකම් දෙබානමේ ආදෙයි දිවෙහි දරියක වෙවේනි දිවෙස්සක වෙවේනි මුස්ලිමකෂේ එමිහුම් මසක කුරි ඉදුකොලන් නූනකේ තිමෙම්මගේ තෙරේගේ මිමිහුන්ගේ බෙතිබේ මිමිහුන්ගේ නැෂනල්ටි ගෙල්ලේනේ ඉන්සානි හකුත ගෙල්ලේනේ වර්ගින වාහකතකන් අන්නානේ නමෙස හුරිහා එච්චක ගොන්දසෝමු ඒ හුරිහා එච්චක ඛිලාෆමු අල්ලාහ්ටක බිරතෝඩාගෙන් වෝට දෙවිකම නොත එකම ඉස්නෙන් එකම අල්ගොන කබූල් කරණි එහෙන් එකම අල්ගොන හිතු ගාඩින් උෆලාකු මර්හබා කියන් අදි එකම උෆාවෙස් කුරන් අදි දුආවෙස් කුරන් ඒ නිම්මෙව මතීග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා සාබිත් කන් දෙබ්බා එහෙන් වීම අල්ගොන ෆක්රාකු බුනලම් බේනුමනි ඉස්ලාම් දීන් නුන් එහෙන් දීනකන් මිතාග ජාගුණු දෙවාන කමන් එබේ ෆොන් එවනි වාදෝඩ වේද වඩාගම් ෆේ දෙන්ති බේ ෆොන් විදාල්වනි දීන් හිමායක් කුරානමෙ එහෙන් දින් වෙස් ඔන්නානේ නමස් තිමෙන් ඉස්ලාම් දීන් හිමායක් කුරා මසක් කුරාන ඒ ඔළුවාලුමෙන් ඒ ඔළුවාලුන් වර බොඩන් හජම් නුකරවේනේ දෙන් අන්නානේ අල්ගොන අදිමාල කොන්කාල මිසෙල්ත එකකම සල්ගොන කන්නේගේ නමස් අල්ලාහ් ගන්දි හුවාකො බුනන් ෆුරාන සලාමතුන් හුරිහා හින්දකු මිදිවෙහි ෆස්කඬුගා අල්ගොමෙන්ගේ කාබෆේ නොස්තේ ගහරුසුරන් වෙෂිගෙන් ජිහාදු කුරබාගෙන් අල්ගොමෙන්න හැම වාසිල් කොද්ද විදීන ලොලුන් අරාෆද එබ්දස් කමෙක් කොන වියන් උදන මං අල්ගොන මසක කුරාන අල්ගොන එකම මසක කුරා කොම්මි බයිකාකුග තෙදු හුන්නවාන ಹುನ್ನಾನ ಏಕಮಾಮೆದುಗ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಶಕ್ಕು ಕುರಾಕ ನುಜೆ ಇರಾದ ಕುರವಿಯ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆನ ನಸ್ರ ಮದದ ಲಿಬಿಗೆನ್ ದಾನೆ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆನ ಇಜ್ಜ ಲಿಬಿ ಫೋನಿ ಏಕಮಾ ಹುರೆ ಏಕಮ ಅಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ಮಿತಾಗ ಹಂದಾಂ ಕೊಲ್ಲೆದೆನ್ ಬೇಣುಮನಿ ಉಮರ ರದಿಯಲ್ಲಾಹು ತಾಲಾ ಅನ್ಹು ಮುಸ್ಲಿಮ್ಗೆ ದೇವನ ಖಲೀಫಾ ಬೈತುಲ್ ಮಕ್ದಿಸ್ ಫದಹ ಕುರವ್ವ ಬಾತಿಲ್ ಮಕ್ದಿಸ ಹವಾಲಿ ವಡಾಗನ್ನವ ಮಗುಮತೀಗ ವಿದಾಳುವಿ ಬಸ್ಸುಲ್ ಲೊಬೆ ತಕುನ್ನ ಅಕ್ತುಂ ಹದುಮ ಫುಳು ಬಹಟ್ಟವಾಶ್ ವಿದಾಳುವನಿ ನಹ್ನು ಕೌಮುನ್ ಅಅಜ್ಜನ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ومهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله تممنكي مسلمون تممن الله عزة دفافني إسلام دينك سببون إسلام دينك سبب الله وني تممن عزة تركور بافه فهي تممن عزة دفافه وغينون هن غتكون عزة هودن ولا في نما الله تممن نكمة قربانه الله وني مديه فسكنو غاشيك دكواف إسلام دين أي كموندا دينك كما بونه إسلام دين غوا أصول تكاي غتن عمل كرمن ألغومن التماس كو بوديوم تغوا غواليما دينا سياسة وكيكون سكيوليزم تفات එච්චයිතකෙන් අල්ගොමෙන්ගේ තෙරේ වෙද්දු මට්ටක මසක කුරි බේෆුන් අල්ලාහ් වනි නිකමති කුරබාව එයි මීහෙකු කුරි කමෙන් නොන් එකමුගා ඉස්කොත්ති බේ බේෆුලුම් වෙස් අල්ගොන්ගේ කාර්යය බොනි ෂේඛ් ඉල්යාසේ අල්ලාහ් දෙව්කෙවි මුජිසායකේ තිමෙන් හීනු කුරමෙන් මෙගොත වෙගෙන් දානේ කම කුරිගේ බේෆුලුම් වෙස් හීනු කුරබා ඒ නිකමති වෙගෙන් දියරු බේෆුලුම් වෙස් හීනු කුරබා නමස් ඒ බේෆුලුම් අරියුග තිබ්බේ බේෆුලුම් අල්ගොන් කාර්යය බොනි ඉල්යාසේ තිමෙන් අල්ලාහ් ගන්දි හුවා කුබුනමේ තිමෙන්නගේ ලොලුන් තරිත බුරාගෙන නෙදී හම අල්ලාහ් දෙක්කේ මුජිසායි අගොන් දෙක්කේ දෙන්නවේ මුජිසායි මිකේනි නබී බේකලුන්ගේ අප්පුලන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ෆාල් කොද්දවා කන්තත්තකෂ කරාමතක වෙදානේ අල්ලාහ් ගේ මි බිම්මතිග මි දීන් හිමාය කුරුමට්ටක බය කුමිකුන් තෙදිව මසක කුර තෆාත් මිසාජුගේ මිහුන් තෆාත් ඛියාලුගේ මිහුන් තෆාත් ෆිකුරුගේ මිහුන් තිබේ තෙදෙම්මෙ නමස් එකෙච්චකන් අයි කෝච්චෙත්තෝගෙන ලා ඉලාහා ඉල්ලල්ලාහ් 23 डिसेंबर को तक काफ होने गई एमीमा अवगमे मिजुमले हदाम भाटान जहन अबदुस अवगमेंगे रियासी कैंडिडेट ऑनरेबल कासिम इब्राहिम अवगमेंगे रनिंग मेट डॉक्टर हसन सईद अहमद इल्तिमास को धन्यवाद बेणवनी हंदु फ्लो भाटवाटे इराद कुरविया मिगोत गमतिगे कुरे बडा गन्नवाटे अल्लाह नस्र कफहु अवगमेन नसु देवाने ए शकिन हुर कमेनुन तिवादकी ति दिवेहि फस्कनुगा अदि मिहासा बबे कुरिवादे नूने
එහෙම අල්ගොම හදානුක බහට්ටම් වි ඉස්ලාම් දීනුක සබම ඉස්සල් ලිබුනි ඉස්ලාම් දීන් නුන් හෙන් ගොතකන් ඉසන් හොදා ෆින හොදන් උල ෆිනම අල්ගොම නිකමති වාන් දෙන් ඔති අල්ගොමෙන්ගේ තෙරේග අත අඟ දිමානි වාමි කුමෙස බෙතිවි නිකමති මෙස් බෑවර බෙතිවි එමිහුන් ෆහර ගහි කොෆාන එහෙම් බීම බයි කුමිහුන් ඇස්ම බුනනි ගෙස්ට් හවුස් තන් අලා දෙනම අල්ගොන මිජුමල අඩුවුන මෙදි ඉවාලම් බේණු දිවි රයිතුන e beefulun nan engene timme men boni jumle kakkan miwaha kaduwa hi beefulun adiyos mitaga midannawani allah gandi huwa kon hekiden jehjana ma mihun hekidun ma besal gon goala mi islam din non hen dinaka fursat din ma mi masa kura kam ge emme bodu heki guest house takin ala dename natija gotun gege tibegen dollar libene dollar libnima eti tanawas kan aiswe den firimi ha gon ladwes gane jumle bunan firimi hanekkam ga wanina mekanta qur'ana beefulun bes e guest house ge tibbawane adi ege turun libe darin bes domwane la hawla wala quwwata illa billah lo bete akhun mi wa katan adu he kommi beflo ke kidun ma gune den mara nuisnare mara bir nugal na je marwane me faharake algo men ki hawraka to mar gen zaroi no mes nun e beflo beenu mani kocheto algo men ga adu fun rusagen allah ge midin balika shukran ehen kam allah subhanahu wa ta'ala baqara surat ke sate ge bihwanat ge wahi kurba fane walan tarda anka al yahud wal nasara hatta tattabi'a millatahum ibami hun nasara yahudina nasara algo men ke nuruhene emihun ebuna gotan algo men taban waha hindak ehbima emihun rusagen emihun tun rufiagen hodagen algon qabul kura gotu algo menge mi candidate e masakate nukuraba amille faamach teduegen amille libunu echga divehi qaumagen kuridama mihasaba masaka kuraba adi kuriyottanuga e pura bodu tanawaskama genestenuma islam din himayekkogen din damahattagen kuridde innuma wado wadagen fawative algon fakhra ko befulun faatuga menukuti algon wahaka nimmaluma siltimas ko dannawalan beenumani dive rajyage rayitune visna wada gannawashe madin ibra libe wada gannawashe faitu de tanuga etin haraki algon menna dive rajyage mihasaba nudekewar hiti natija feni fawad dostakake dini gotun iqtisadi gotun ijtimai gotun akhlaqi gotun miadi ihtiramaki ongicho besun islam dinuge ebbes jenne aqida wani mulim balikashif algon menge daringe kibaga ihtiram kurmenne miskida narasha fatawa dini semihum me dukum wahake to dakkane illa sarima faabagen dash algon to gellun algon bes gellun manwane e beefulun allah ge ni'matakum mahrum kolli eme mifada bayegge fahatuga tibumaki e khandaligen goskame algon mege iturun adi wahaka dakka jalsa tawga ege tafsir geneste to balana names algon nimmalun kurin narakin salamu fu algon masaka kurin jena barakat ramadan mas nimigen dani allah subhanahu wa taala algon men de viranu ge fursati allah ge russawma fussawum libigatumattaka narakain dinnawun libigatumattaka mivura bodu fursata nulibene walillahi utaqa minan nar wa dhalika fi kulli layla allah e ilahu ga alun narake mutti kodbe adi ei komme rege adi ramadan mahon emme fahuge rege yevure gine mutti kodba re nade ehen kamun algo menge emme bodu aslaki narakain salamave sorge wantaveri kam ga algo me wegen diu shakkennen allah algo men tedumagu dakkawane ade narakavantevering kam ga algo me nu mattaka masaka kurunge beje narakavanteveringe sifage terege me himeneni batil wahaka dakka dog khabar fatra mihunna ekuga timmen ulunime esababa hure timmen naraken annen jehuni komme befulokes muddathir suratuge 42 nayata 43 nayata 44 nayata ge dive tarjuma ballawala tarkon tarjuma anu quranan ham ekani algon bunelen beenumani wa kunna nakhudu ma'al khaidin tarjuma ballawala bas en kam algon men batil wahaka nudakka islam din himayako deenuge tarhage terege algon menge kantatta binako gen kuriye gen diwma wade wadagen fawa befulage fahatuga algon nukuti sababa hure irada kurbi algon men allah nassa madad devane allah go wadu furhima gen dane allah subhanahu wa taala algon men ki mi barakat ramadan mas nimigen dairu e ilahu ge rahmata fa husma narken dinnawun libigem babe kam gala bash algon men kurunu fa watan afu kurba innaka afuun tuhibbul afu ge tere algon men labash algon menge tereng ekakus abajori kam ganu labash algon menge divehi qauman mi islami siyadata aqid wahdata adi minwan kan damhatto masaka kura baykan nasu debash wa ma alayhi al balagh wa sallallahu wa sallam ala sayidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.